तोशिबा का 50 इंच वाला नया टीवी 2026 मॉडल, उसको हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। आप बने रहिए वीडियो में, तो एंड तक बने रहिए। तो चलते हैं वीडियो को डिटेल में रिव्यू करते हैं, वो अनबॉक्सिंग रिव्यू। आप देख सकते हैं टीवी को हम ओपन कर रहे हैं। टीवी मतलब तोशिबा का 50 इंच। ओके फ्रेंड्स, बने रहिए एंड तक। इसके साथ अनबॉक्सिंग में आप देख सकते हैं Complete Protection Plus. ये फोटो वीडियो लगा
କେନ୍ତା କ୍ଲିୟର ଦିଶୁଛି ଦେଖ ପିକ୍ଚର କ୍ୱାଲିଟି ନାଇଁ। इस पहल के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन संचालन, तकनीकी जानकारी तथा ड्रोन रिमोट पायलट सर्टिफिकेट RPC के लिए 1 सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
भारी मोटे है नहीं बड़ अच्छे नहीं कंपनी केमती दौर कंपनी केमती दौर नाई नाई ना लगी साइड लगी एतकी जेब थोड़ा भल सब एतकी हेल्ले भी चलवा बेसी बड़ टीवी छोट घरे बड़ टीवी बेसी नाई लगे आखि खराब जिते बड़ घर से बड़ टीवी लगे घर छोट घरे बेसी बड़ टीवी ना लगे हाँ आखि खराब हो जाए ना मोबाइल रो लाइट पूरा बहुत कम मोबाइल लाइट पूरा बहुत कम आसे कहीं तार आखि भी खराब है यूवी रेस लगी निजर आखि भी खराब है पाखर देखले चलवा कि लाइटा कमेकी देख लाइटा देकर तुम सब बोले हेबिट बोले आखि खराब हो कार चाबी आउ से कहीं करवा से वॉल माउंट करैटा थुई दी जो भाई टीवी स्टैंड थुआ है जीरा कांच रे खाली थुई दी जो पहले कति लोग नहीं पर भाड़ा इतना आई आगे का फिनिशिंग काम करले पूरा एक करदवा माने
କରିଦେଲେ ଏଟାକୁ ତା କଣାରେ ଏମିତି ଜାକି ଦେବା ସେ ଯୋଉ କରିଦେବା ହାତ ଅଛି ମୋର ଡ୍ରିଲ୍ ମେସିନ୍ ଯାକ ମାରିଦେବା ହଁ କାନ୍ଥରେ ନାହିଁ ଏଇଟା ପଟା ଦେଇକି ନା ଏଇଟା ଏଇଟା ଫାଇବର ପଟା ନା ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବା କଣା ହେଇକି କଣା ହେଇକି ଚାପି ଦେବା ଚାରିଟା ମାନେ ବ୍ଲିଙ୍କିଂ ହେବ ରାତିରେ ବଢ଼ିଆ ଦିଶିବ ହଁ କରିଦେବା କ'ଣ ହେଲା ପଟାକୁ ତ ପଛପଟେ ହେବ ଟିକେ ପଛରେ କ'ଣଟା अब से अठा टाइप नहीं मिलू जे से ई सीधारे टिके टिके काट मुँह नहीं नहीं किसी काटवा के नहीं पड़े ये धोलार नहीं जे सेलोटे जे बैक बोथ साइड जे अठा लगी एटा उपड़ी पड़ो नहीं उपड़े नहीं उपड़े दुईटा दुईटा लगे बोले नहीं उपड़े काई उपड़वा एटा बना ही जे उपड़ी बा एंदे लगे देबो बोले नहीं उपड़ी पड़वा तो जाने फिर से फाइनल काम करूं तो कोणाटा लाहा कर देला काना ही जाऊ खराब होबा एटा जाको पछपटे तो करबे के देख काई लाइट का पछपटे रहबा परमानेंट जिंस होगा भाई कोणा हबा कि एटा तार ऊपर चापी की रहबा बोले एटा दिसे भी नहीं कोणा दिसे नहीं एटा खापी की रहबा नेंदी की कोणा के दिसे नहीं कोणा नहीं करू तो धर जे इबा सुबा ने ना कोणा गोटे कर दवा एंदी जाकी दवा ओसे दा फिट ही रहबो टेम्पोरारी जिंस जाको आइडिया लगा